Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Iluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kanhi Deputy Cebu Provincial Police Director gipusil patay sa riding in tandem. Mga dagkong truck kinid-anang makabiyahe sa Konsolasyon ug Liloan gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 9 sa gabi. Unang nobinama sa kapistahan ni Senyor Santo Niño Malinaon ug Hapsayra. Hapon gireklamo nga nanagmal sa empleyado nagigtagbo ni Mayor Chan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa lugunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Atty. Rafael Fernandez Banyok, ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon, ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, retiradong police official nga dadestino sa Cebu Provincial Police Office apan nalakip sa listahan ni Presidente Rodrigo Duterte gipusil sa riding in tandem sa may sitio Mabuhay, Cabantan Street, Barangay Luz ning siyudad sa Sugbo kagaya ng alas 10 sa buntag. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Uno kabuto yun akong nadugan pero ako kay ba kuan ba to kanang silba to kay tao ba hagba naman dayon diya. Nagbuyod na sa tunga-tunga sa karsada nga naabtan sa CCTN News Team sa retired Police Lieutenant Colonel Renato Balasarte nga nagkadugo na human po sila sa wala pa mailhing mga suspitsado pasado alas 10 nga buntag. Dali kini gitabang sa mga medical quick response team sa kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo sa pamasin nga makarecover pa apan na unconscious na kini sila nga pagabot nga mahinungdan nga gidala na lang kini sa labing duol nga tambalanan. Matod sa mga nakasaksi nga gikan nga nagkuha ga basyo sa butane canister sa Balasarte sa usa ka tindahan aron ihatod sa aga multicam apan kanit lang nga naabot ang duha ka mga lalaking iluwan sa itom nga motorsiklo ug daing pusil sa biktima. Nailan na ako dire sa ilahan ko na dire ba. Adili. Boko bindor sa ako dire. Are ra ko magsuroyan. Police Master Sergeant Nicolo Gonzales, ang investigador sa Mabulo Police Station na ganayon nga manguha pa sila ng mga kasayuran sa mga nakasaksi sa insidente kung doon na ba'y makahulagway sa mga suspitsado. Ado ng mga CCTV camera sa dapit apan susihon pa nila kung nag-andar makini human usa ka residente ang bibutyag nga wala mo function ang maong CCTV human maputol ang wire niini. Sa pagkakaroon amo initial sa namo diri sa area amo pa ning tanawon susihon pa namo ang area kung naba ni CCTV nga nakamount aning maong lugar. Si Police Colonel Josefino Ligan, hepe sa Cebu City Police Office nga daling naabot sa lugar nga nahitabuan, mimando dayon sa Mabulo Police Station nga palauman pang investigasyon sa pagpusil ni Balasarte. Matud niya nga makigalayon sila sa pamilya niini aron masuta kung ano na may hulga nga nadawat ang biktima sa wala pa mahitabo ang pagpamusil. Naturalmente, imbestigahan din nato ni. Nagbinag kay na may mga witnesses nga nakuha. Subayon din nato unang-una ang profile sa biktima. Then mismo ang pamilya pod para makakuha tag unsay dagan basig na siya mga threat pero sa wala pa sila matumbok ka motibo ug anggulo sa krimen apan ilang tan-awon ang posibleng may kalamigitan siyang pagkakanhi police official hangtod na sa pag-retire niini sa serbisyo. Pasagdan lang una ni Ligan ang iyang mga sakop nga mohimo sa lang investigasyon. Una pa sila mo komento may kalabutan sa motibo sa hitabo. Gikan sa iyang pag-retire din sa iyang pagka diya sa serbisyo. Importante maistorya na to iyang pamilya para makakuha gid tag unsay lintungan na yan yung pagbanig patay. Mga silingan ni Balasarte nasubo sa ginangatan niini nga ilang gihulagway nga buutan og dili abusado nga klase sa pagkapulis. May silingan rami pero gisakitan nami ba tungod sa naitabo nga maayo gyud siya kinaya. Wa gyud siya gi abusar diring tao sa iyang pagkasi
silingan. Si Malasarte lakip sa kapin sa 50 ka mga police official sa Central Visayas nga gilabay sa Mindanao ug ubang bahin sa Luzon niadtong tuig 2016 nga gingong nalambigit sa iligal nga kalihukan. Pagka 2019 may pahimulo siya sa early retirement ug misuporta sa kandidatura ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Arnold Bustamante, CCTV News. Sugod sa Enero 15, did-ana ang mga truck ug ubang dagkong sakyanan gikan sa pier area paingon sa mga dulce sa Konsolasyon ug Liloan nga mobiyahe gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 9 sa gabii, gikan sa Lunes hangtod sa Domingo. Kini ang nasabutan atol sa panagtigom nga gipatawag ni Gobernador Gwendolyn Garcia uban sa kadaguan sa Cebu Port Authority, Bureau of Customs ug sa Truckers Associations nga gitambungan usab nila ni Liloan Mayor Cristina Frasco ug Konsolasyon Mayor Johannes Aligado. Gikasabutan usab nga ang pagpagawa sa mga kargamento gikan sa Cebu International Port himuon sugod sa alas 9 sa gabii hangtod na sa alas 5 sa buntag. Kini aron maminusan ang kahuot sa dagan sa trapiko gikan sa syudad sa Mandawi paingon sa Konsolasyon lahos na ngadto sa Liloan. Mga tricycle driver nga mopauminto sa plite ug mopaluag kung molapas sa usa ka pasahero lang matag tricycle, dakpon kini sa mga Traffic Enforcement Agency of Mandawi ug pamultahon samtang team personnel nga giingong kurakot gibaharan usab. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino. Gitahasan karon ni Mayor Jonas Cortez ang bag-ong lingkod nga executive director sa team nga dakpon og pamultahon ang mga tricycle driver nga magpalabi og pataas og plite ug mulapas sa one passenger policy ingon man mga bus drivers nga sobra ang pagpasakay og pasahero nga dili na matuman ang physical distancing. Kini human ang mayor nakadawat og daghang reports kabahin niini. Ang mga mulapas dakpon og isyuhan og citation tickets, magdepende ang multa sa violation sa mga drivers. Citation sa kuan depende siyang obstruction sa kuan violation niya. No? Depende. Kubot pa naglipo sir ana? Moabot kung kanang panalitan iyang franchise wa. Wa siya special permit, depende na kung wa sa lisensya ang driver. So moabot kig libo. Giawhag karon ang mga residente sa pagsumbong sa mga drivers nga mulapas sa mga lagda, pinaagi sa pagtawag sa mga hotline numbers. Samtang gibahara ni humawas ang mga team personnel nga adunay mga dili makaangayong binuhatan sa paghunong niini. Asoy ni humawas nga usa sa iyang tutukan isip executive director sa team nga malimpyo ang dungog sa departamento kabahin sa hugon-hugon nga adunay mga corrupt team personnel. As new kuan mo na akong objective, one of my objective priority nga atong limpyhon ang dungog sa team nga na ako'y nadunggan. Sila na kay wa pa mo kay bawg unsang yun, no? Pero doon na nakita nga na suspenso sa miyaging tuig regarding ana. So akong explain nila, sample lang katong nakadawat sila 600 nya 5 sila kabuk to tag 120 lang sila nya na suspenso sud sa usak buwan pila inyong sweldo sa sud sa usak buwan. So ingon na ba wa nila hunahuna nga moabot na kay di man na nato makumkum no ang aso. Sa kinatibukan ang team adunay 244 ka personal. Mary Rose Sagrino, CCTV News. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mibahad sa mga tricycle o PUJ drivers nga di mutuman sa health ug safety protocols. Kini human nakadawat og taho ang mayor nga wa na mosunod sa lagda sa social distancing ang mga PUV drivers. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Enzo. Giwarning nga nila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ng mga tricycle o public utility vehicle kung PUV drivers sa syudad nga padayong mutuman sa mga health and safety protocols kay kundi hayan sila ipadakop o langkatan sa ilang mga prangkisa. Kini mo'y bahad sa mayor human nga nakadawat siya og ubay-ubay nga reklamo batok nito mga drivers nga mag-overloading sa ilang mga unit sa tricycle, jeep o e-jeepneys diin wala na matuman ang social distancing. We receive a lot of complaints regarding ini, so we need to do action on this matter. So hopefully this afternoon we will conduct surprise inspection sa mga tricycles and e-jeeps and multi-cabs
na they did not follow the health protocol nga ato ang required. Suma sa mayor nga ang syudad igo lang mitugot sa pagpasakay og duha ka mga pasahero sa tricycle apan nakadawat siya og reklamo nga ni sobra na sa kapasidad nini ang uban. Gani suma sa mayor nga ilahan nang gidoble ang pliti sa mga pasahero aron dili markanse ang mga tricycle drivers apan wala na kini gituman sa uban og misobra na sa duha ka pasahero ang ilang pasakyon. The passenger is complaining because they're paying double. They're paying 25 each. 25 pesos each. So per trip nila na sila 50 pesos. So anong pasakay po mataglain? No? So muna isa sa mga kuan. Number 2, makita na to sa atong mga e-buses na nagpuno-puno na, uban magbinarugay na. So, dili na ba din sakto? Samtang lakip nga nadawat nga reklamo sa mayor mao ang nahitabo nga pag-overloading sa mga e-jeepneys diin dunay ubang pasahero ang magbarog na sa maong mga PUVs. Foch Anthony Inso, CCTN News. Mga driver ug operator sa traditional public utility jeepney gikinahanglan ng mubayad og 10% sa ilang kinatibuk-an nga mga traffic violations kini aron makakuha og team clearance ingon man makabiyahe og balik ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kinahanglan na nga mobayad og down payment ang mga driver ug operator sa traditional jeep nga 10% sa kinatibuk-an nga kantidad sa ilang traffic violations aron makakuha og team clearance gikan sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team. Ang 10% nga down payment nagsugod kagahapon. Kini alang sa mga drivers nga wala pa nakabiyahe apan nagtinguha nga makabalik pasada. Gipasabot sa team nga kini human ubang mga drivers ni atong pagpahigayon sa one-stop shop ni atong Disyembre nga wala gayud ni pasiuna og bayad sa ilang penalties ug ang uban ni pasiuna lang og bayad og 500 pesos sa tagpila ka libo nga kantidad nga traffic violations. Ang dakbayan tugitugtan ang mga jeepney drivers ug operators nga ipaagi og installment ang pagbayad sa ilang penalties sud sa 6 ka buwan. Pag-asumar nako, nakita nako ni reklamo ang treasurer kay ang kuha na lang 100 ang team kanang certificate na ilang bayaran. So mahugog tanaw nako ni bati nang kuan kay ang dako kay sila na nakuha sa kanang ilang mga violations kay ang atong gitan-aw ron is 2015 na lang to 2020. Ang previous paubos ato dili na nato uliktahon. So mao na siya. So niabot og 80,000 nya 500 ra ihatag. So murag kana bang sobra na gyud kanang para nako ba. Si Benjamin Janio, driver sa jeep, nagtinguha nga makabalik og biyahe sa iyang naandang ruta sa Liloan Northwest Terminal. Pasabot niyo nga wala siya nakahibaw nga adunay gipahigayong one-stop shop ang dakbayan. Si Yu uyon lang usab sa pagbayad og 10% sa iyang 19,000 nga traffic penalties, dugang niini nga mas maayo kini kaysa pabaryon og bulto sa iyahang traffic violations. Pero at least kuan di kay sakit. Makaya ating makabiyahe gyapon. Adunay 30 ka mga traditional jeeps na ang nagbiyahe sa kadalanan sa dakbayan nga adunay ruta nga sud lang sa syudad, Lapu-Lapu Mandawi, Liloan Mandawi ug Lasyon Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, unang nobina sa kapistahan ni Senior Santo Niño malinawon ug hapsayra. Kana ug uban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Kita magmalipayon, bagong tuig karon,
Bisan kitang tanan naglisod sa nilabay nga panahon. Atong pamilya kuyugon, magpasalamat ta sa Diyos. Kitang tanan na ay paglaom sa bagong tuig. Karong bagong tuig, kitang tanan mubangon. Ang pagtabang dili undangon, serbisyo Franklin Home. Karong bagong tuig, ang paglambo magpadayon. Kitang tanan na ay paglaom sa bagong tuig, serbisyo Franklin Home. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mayong Pasko kaninyong tanan o bulahang mag-untuig. Kini si Attorney Michael Lopez Rama, ang mayor niadto pero busy mayor karon. I am here being a part of the Oasis of Love, also greeting Nanay, of course Tatay Dudong, Nanay Dayan. However, being in this station now, I take the pride of, and the privilege of being a part of every now and then activities at CCTN. And Christmas is really a time for us to remember Christ. And that is when, especially in times of pandemic, meaning COVID-19, the more na ipatigbabaw yun nato ang hinganlan o pagtuo sama sa among tema sa Pasko sa Birama, sa pagtuo ang Pasko ipadayon, o meaning atong CCTN station. I wish to bring to all viewers, sponsors, and the like that I am here in behalf, of course, of my family, Celine, Miguel, MJ, and Halo. I wish to greet all of you Merry Christmas and a Happy New Year. Looking forward for a interesting, one-of-a-kind, unorthodox, unconventional but innovative Sinulog 2021 and the launching of the 500 years of Christianity. And as we also, with sense of much optimism, 2022, which I referred as the triumphant Sinulog. Once again, CCTN, Merry Christmas to all. Oasis of Love, Merry Christmas as well. O pag-ong tuig kaninyong tanan. God bless. Balik sa ato mga balita, unang nobina mas sa kapistahan sa Balang Bata nga si Senyor Santo Niño gihulagway nga hapsay og malinaon. Mga deboto misunod ra usab sa mga pahimangno sa gobyerno mahitungod sa mga basic health protocols. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla.
Gidagsa sa mga deboto sa Balaang Bata Senyor Santo Niño ang unang novena mass alang sa kapistahan niini diha sa Basilica Minore del Santo Niño. Makita ang mga deboto misunod gyud sa basic health protocol sama sa pagsulbog face mask, face shield ug social distancing nga mao'y gibalik-balik og hangyo dili lang sa simbahan apan apil na ang Cebu City Government aron malikayan nga maigo sa coronavirus disease kon COVID-2019. Limitado ra ang tawo nga gipasulod sa Basilica gumikan ining pandemya kadtong mga wala kasulod adto gipahiluna sa gawas nga bahin sa simbahan. Sanglit do na may gibutang nga mga markers ug lingkuranan aron masunod gihapon ang physical distancing. Sa wala paggisugdan ng Santos nga misa, gipahigayon una ang enthronement sa image dayon gisunod ang Santos nga misa diin. Ang rektor sa Basilica Reverend Father Pacifico Nohara OSA ang nangulo. Sa wali ni Reverend Father Nohara, kini miingon nga bisan pa man sa pandemya, wala kini nakapugong sa pagtuo sa katawhan nga miadto sa basilika og misimba. Gipahinumduman sab niini ang mga debotos nga angayang magpasalamaton nga gisaulog ang pista senyor ning tuiga kay mausab kini ang kasaulugan sa ika-500 years anniversary sa arrival sa Christianity ug ang image ni Senyor Santo Niño dinhi sa Sugbo. Sa Ginoo nga tumabigan. Hindi panahon sa COVID, mag-ampin ka sa tuwang ginabuhi. Pinaagi sa pagsunod sa mga nagda sa maayong paglawas. Mga kinahanglan, magsunod kita kanunay o face mask, face shield. Kunya, atong i-observe kanunay ang social distancing. Human inig gisunod dayon ng installation sa bagong Hermano ug Hermana Mayores nga sila si Anog Edmond Liu. Subay sa maong kalihukan, si Konsyal Dave Tumulak Miasoy nga moabot sa 3,000 ang mitambong sa unang misa. Diin ang nakita nga rason sa konsyal nganong dagang bakanteng nga mga pwesto ganina tungod kay istrikto nga gipatuman ang no face mask, no face shield, no quarantine pass, no entry. Gawas niini ang city government iahawag sab sa publiko nga mutan-aw sa novena mass sa live streaming diha na lang sa ilang panimay. Si Konsyal Tumulak mihangyo og pagsabot sa mga deboto kung dunay kalangay sa pagsulod nila sa simbahan. Tungod kay kada human sa misa, mugahin gyud og oras ang simbahan aron i-disinfect ang lugar. Samtang nakita sab sa konsyal nga dunay pay mga angayan nga palambuon sama sa security ug kining pagkontrolar sa tawo inig pagpanguli na human sa misa. Well, security, that's one. And then info dissemination, that's two. 3 is kining pagdaing pagpanggawas sa atong mga devotees. Kinikita na to bisag giun sa pagpugong. Gawas good. No, gawas good. Manghinaut lang ta nga sa sunod makurian kini sa atong mga devotees nga they should follow no sa mga guidelines and procedures para sa kaluwasan naman ni natong tanan. Samtang sa pagsuroy ni Mayor Edgardo Labella sa Basilica, nakita niini nga generally peaceful ang novena mass. Doon na lang kinigihatag nga instruction sa kapulisan ug uban pa sa pagbadlong niining mga magtapok. Giklaro sab ni Mayor Labella nga sundon nang gihapon ang schedule sa paggamit sa quarantine pass sa Cebu City. Kadto mga dili residente sa syudad sa Sugbo, magdala lang og quarantine pass aron makasulod sa simbahan ug ang mga authorized person outside residence magpakita lang sa ilang identification cards. This is really intended to see to it that not too many people would crowd on the church and also the premises at the same time. May Padilla, CCTV News. Gitaho Senator Gwendolyn Garcia ang desisyon ni President Rodrigo Duterte nga dili ipadayon ang gikatakda nga pagbalik sa face-to-face classes sud ning buwan sa Enero tungod sa hulga sa bag-ong variant sa coronavirus. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Di na Manchester si Gobernador Garcia nga ipadayon ang face-to-face classes nga gikatakda nga ibalik unta sud ning buwan sa Enero. Matod si Gobernador nga iyang girespetuhan ang desisyon sa presidente tungod kay gibase kini sa rekomendasyon sa lalayng ahensya sa gobyerno ilabi na sa Department of Health ug sa Department of Education. Si Garcia uban siyang anak nga si Liloan Mayor Cristina Frasco nga may presidente sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter may nangusog nga ibalik ang face-to-face classes sa Sugbo tungod sa reklamos mga ginikanan o sa mga magtutudlo nga dili epektibo ang modular learning. Judgment
it is best to suspend na pod ug balik ang face-to-face, then we should abide by the wishes by the judgment of the President. Hinoon matod sa gobernador nga ang pagkanselar sa face-to-face classes makahatag og taas nga panahon sa mga eskwelahan sa pagpangandam kung ibalik na sa hingpit ang naandan nga sistema sa edukasyon. Midugang ang gobernador nga makapangandam usab pag-ayo ang Kapitolyo kalabot sa plano pagpanghatag og school supplies ngadto sa pampublikong tunghaan sa probinsya sa Sugbo. On the positive side, it will give the schools more time to prepare. It will give me also more time to prepare the school supplies. Chris Ligan, CCTN News. I-prioritize sa Cebu City Government ang mga medical workers, mga frontliners sa bakuna batok sa coronavirus. Kini mo'y gipasalig ni Cebu City Mayor Edgardo Labilia ug matod sa mayor nga daan na usab nga miingon ang national government nga i-prioridad sa syudad sa Sugbo nga mahatagan og bakuna. Samtang gipahibaw usab ni Labilia nga mitagana ang syudad og 500 milyones pesos nga budget aron ipalit og bakuna kuno galing kuwangon ra ang ihatag gikan sa national government. Andam usab kining magpatusok sa bakuna kung gikinahanglan aron pagwagtang sa kahadlok og kabalakas sa mga tao. We are considering of buying our own so that it will augment what the national government. But the national government 70% yun ang ilas ang gisulti. And I think 70% is good enough. Pero 100% but it's impossible. Okay ra. Oh. Trabaho sa barangay ang pagkolekta sa basura og igo lang mutabang og moabag ang Sugbo. Kini base sa Section 10 sa Republic Act 6003 nga mas na ilang Solid Waste Management Act. Kini mo'y reaksyon usab ni Mayor Cebu City Mayor Edgardo Labilia sa gipasakang kaso ni Inayawan Barangay Captain Kirk Brian Ripolio batok kaniya og sa Pangulo sa Department of Public Services Attorney John G. Godacwa tungod sa wa pagkolekta sa basura sa barangay sud sa duha ka semana. Kalapasan sa Solid Waste Management Act mo'y gipasaka nga kaso sa kapitan ngadto sa Office of the Ombudsman. Gitugan hinuon ni Labilia nga iya kining patun-an sa City Legal Office kung unsay angay himuon, ilabi na nga trabaho gyud sa barangay ang pagkolekta sa basura. I will refer this matter to the city attorney because also with respect to the administrative aspect, there is a concurrent jurisdiction with the Office of the Ombudsman and the Sangguniang Panlunsod. So administrative, it can be filed either with the Office of the Ombudsman or with the Sangguniang Panlunsod. Criminal aspect, it can be filed with the Office of the Ombudsman. And I will ask the city attorney to look into this matter. Musunod, hapon gireklamo nga nanagmal sa iyang empleyado na kagtagbo ni Mayor Chan. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni taga Fernando. Nadtong una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
kwarta dong eh. Ataw, dog internet ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am. Wala bang internet? Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Balik sa atong mga balita, Japanese national gireklamo nga nanagmal sa iyang empleyado nakigtagbo kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan kagahapong adlaw. Hapon na masangil hinuon sa iyang empleyado nga nangawat sa iyang kwarta. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Niatubang ato sa bahatan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang usa ka hapon human kini gireklamo nga nang dagmal sa iyang empleyado. Si Masashi Nataga, negosyante og 16 ka tuig na nga nagpuyo sa syudad ang nakigtagbo sa mayor aron mo explicar kalabot sa maong reklamo human nga nakuhaan siya og video sa iyang gihimong pagpangdagmal nga mikatap na sa social media. Gihimaka kinoon sa hapon nga iyang gidagmalan ang iyang empleyado nga si Joseph Tago tungod kay dili man kusog ang iyang paghapak nini sukwahi sa nakita sa video. Gawas ni ini gipasanginlan usab sa hapon si Tago nga nangawat og kwarta nga may balor sa $30,000. Apan duda nini ang mayor og siya nagtuo nga gitumo-tumuan lang sa hapon ng iyang empleyado human nga gireklamo na siya nini sa barangay. After na pag-ibaw nga file siya na ang katong mga mga workers nga nabilin pa si Masashi iyang giingnan nga you do witness in favor in my side. Mani mo na, I'm not telling that, so on. Kaya kato, iyang gingon na time nga iyang patyon si Joseph. No, na. So, wa mo laban ang mga Pinoy niya because naluoy na sila ni Joseph. Pakiusab sa video suma sa mayor nga makita gyud ang gihimong pagdukol, paglusnit sa dunggan ug paghapak ni Masashi ngadto sa iyang empleyado. Subay niini si Chan ang misaad sa paghatag og assistance ngadto kang Tago sa pagsangat nini og reklamo ngadto sa mao nga hapon. Lakip nga ipasusi usab ni Chan ang business permit sa mga negosyo ni Masashi. Baha dinon ni Chan ngadto sa ubang langyaw nga nagnegosyo sa syudad. Well, ako yun, the city is we are business friendly. They must be friendly to the city. If they do that, nga ingonana ang ilahang pagtratar sa ilang mga workers, wala gid sila iluna sa ato ang syudad. Bahala na og why mga negosyante ngayon ana. Pero so far sa akong nasugatan nga hapon, katupay buang akong nasugatan. Patch Anthony Inso, CCTN News. Hayan, masulbad ra dayon sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nahitabong pagpanglungkab sa usa ka dakong mall sa Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon.
Human nahabilin sa crime scene ang usa ka marriage certificate nga gituo ang iya sa suspect. Matod ni Police Chief Master Sergeant Candido Barenque, ang desk officer sa Lapu-Lapu City Police Station 5, nga nailhan na hinon ang suspect sa tawag nga Dudong. Lakip nga nakuha gikan sa crime scene ang bara di cabra nga posibleng gigamit sa pag-abli og bolt, screwdriver, plier cutter og improvised nga martilyo. Dugang ni Barenque nga mikabat sa 44,000 pesos 500 nga cash og upat ka cellphones nga mibalor og kapin sa 33,000 ka pesos ang nada sa mga suspect sa maong pagpanglungkab. Gituhuan nga dito miagi sa rooftop sa storage room ang suspect atol sa iyang pag-ikya suman nga dunay bongbong nga gibakbak sa maong dapit. Samtang napasakaan nagkaso sa Regional Anti-Cybercrime Unit ang lalaki nga nang hulga nga ipakatap ang ilang sex video sa 17 anyos nga kanhi uyab niini didto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod ni Police Lieutenant Colonel Artemio Ricabo, ang Regional Chief sa RACO 7, nga gatubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9262 kun Violence Against Women and Children, grave coercion og Anti-Photo and Video Voyeurism Act sa 2001 ang dinakpan. Kasamtangang nabilanggo karon sa Lapu-Lapu City Police Office ang dinakpan. Dugang ni Ricabo nga lig-on ang ilang gihuptan nga ebidensya sama na lang sa video o chat message nga nakuha sa cellular phone sa biktima o sa suspect. Giangkon matud pa sa suspect ngayang nahimo ang papanghulga sa iyang kanhi ni gugma sa dihang naglagot na kini gumikan kay wa na mo pakita kaniya. Lakip sa napasahan sa maong sex video ang mga kabanay sa dalaga o mga barkada ni ini. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Do your best and God will do the rest. Ingon ana ang gikinanglan sa Ginoo sa usag-usa kanato. Sa bisan unsang gimbuhaton ngatong buhaton, kinanglan nga ihatag nato ang labing maayo ngatong mahimo. Kay sa 1 Korinto 15:58 nag-ingon, busa mga minahal kung igsoon, tindog kamo nga lig-on og dili matarong. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Kung buhaton mo lang ang unsay maayo ug makapahimot kaniya, dili ka pasagdan. Tawagan ka, panalanginan ka, ihatag sa Ginoo ang tanan mong kabalaka sa imong pagpadayon sa pagtuman siyang kabubuton. Kay sa Galacia 2:20 nag-ingon, gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus. Busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo nga aniya kanako. O kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa kong pagtuo sa anak sa Dios. Nga nahigugma o nagtugyan siyang kaugalingon alang kanako. Mga igsoon, kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo katong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Atty. Rofel Fernandez Banyok. Ako si Dennis Tabar. Ako usab si Divine Marshall Flores. Unya ugma kay Sabaduman, alas 7 sa gabi ta mag-uban din hilang sa inyong paboritong tulumanon, Sayre.